भगवते वासुदेवाय। जरासंधकर धैर्यच्युत हो जाउछि धीरे धीरे चिंता करुछंती बोधे मु से कृष्ण बलराम को आउ विनाश करि परिबिनी मो ज्वाई मरिवार कष्ट मो नाती मरिवार कष्ट मो दुहिता मानकर दुख मु केबे लाघव करि परिबिनी। जेतेबेले निजे निस्व हो जाउछंती सेतेबेले मगध देशरू जरासंधकर मंत्री आसी पहुँची जाइछंती राजांक पाखरे। जितेबेले मंत्री की देखिछंती सेतेबेले जरासंध कोटी निधि पाइला भली मणिछंती। तेणु मंत्री कहउछंती ए राजा जरासंध आपण आसीबा दिन ठारू से मगध राज्य को संभाळुछि मु आउ आपणकर एमिति धैर्यहरा रूप को मु देखि पारुनी काहेकि आपण धैर्यच्युत होउछंती। तेणु आज मंत्री आगे सबु कथा कहउछंती जरासंध। तुम्भे मंत्री बरट राजकुकारेणी गौड़क हाथे अपमान भोगु पुणी। गौड़क हाथे अपमान भोगु पुणी गौड़क हाथे अपमान भोगु पुणी। कंस पराय जुआई मोर नाश कले हेति प्रहेति दुईता विधवा होइले। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। हंस डिंब प्राय नाती चाली गले पुणी ए आठारु बड़ होई अछि कि धरणी। ठारू बड़ होई अछि कि धरणी ठारू बड़ होई अछि कि धरणी। गौड़ चार जोगे मते दिले बड़ लजा पड़ुए राज करिबी निशे परित्यजा। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। आज मंत्री को पाखरे सबु मन कथा को खोली कहउछंती हे मंत्री वर मो ज्वाई की मारिला मो नाती दुई जन हंस डिंब को मारिला शेषरे मो दुहितांकर कष्ट मु देखि पारिलिनी। बार बार करी 8 थर धाड़ी दे सारिलिनी तथापि से मो हाथ रे धरा देई केमिति भाबरे खसी जाउची ताकू मु धरी पारुनी। तेणु केमिति मो ज्वाईंकर मृत्युर प्रतिशोध मो नाती मानक मृत्युर प्रतिशोध देवी केमिति मो हेति प्रहेति दुहितांकर कष्ट को निवारण करी मु सेई कथा ही केवल चिंता करुची। धीरे धीरे मोर शक्ति सामर्थ्य धीरे धीरे क्षय होबा को बसिलानी। मोर सैन्य सामंत माने अनेक सैन्य सामंत चली गले मोर आ धैर्य नाही मु जेमिति धैर्य हरा हो जाउची। आउ कोन कहउछंती अखड़े अनेक सैन्य माइला मोहर 7 बेल जाके पीठी देई गला चोर। 7 बेल जाके पीठी देई गला चोर 7 बेल जाके पीठी देई गला चोर। कूट कपट जानई बड़ माया छंद छामुरे रही न पारे पछे करे द्वंद। छामुरे रही न पारे पछे करे द्वंद छामुरे रही न पारे पछे करे द्वंद। हस्ते धरु धरु जाए सैन्य देई पीठी रथ गज सैन्य मोर मारे कोटि कोटि। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन
গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন এবে কেউ উপায়রে হেব কার্য সিদ্ধি রামকৃষ্ণ জিণিবাকু অছি কার বুদ্ধি রামকৃষ্ণ জিণিবাকু অছি কার বুদ্ধি রামকৃষ্ণ জিণিবাকু অছি কার বুদ্ধি। তেଣୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଛି ମୋ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମନ ଦେଇପାରୁନି ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାହା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେବଳ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିଛ ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ତୁମକୁ ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ଥାଅ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀବରକୁ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ମୋତେ ଏଥର କୁହ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କେତେ ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵ ମୋର ବିନାଶ କରିଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରୁନି ସେମିତି ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ମନର କଥାକୁ ଖୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଇବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ କଥାଟା କରନ୍ତୁ ଏଥର ଜରାସନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର କୁହ ମୁଁ କି ଉପାୟରେ ତାକୁ ମାରିବି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବଧିବାକୁ ସୋଚନା ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ମାରି ବୁଝୁ କତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ମାରି ବୁଝୁ କତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ମାରି ବୁଝୁ କତେ ସାତ ବଂଶ ଯାଦବ 84 କୋଟି କରି ଯାକୁ ବୋଲି ବୁଝିଅନ୍ତା ଦେବୁନି ସେ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଭଳି ଲାଗିବ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିବି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଭଳି ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମାତ୍ର ଚାହିଁଲେ ଇଏ ଯାଦବ ବଳ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ କିଏ ସେ ରାଜା ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ମୋତେ ବୁଝେଇ କୁହ କିଏ ସିଏ କାହା କଥା ତମେ କହୁଛ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ କେଉଁ ରାଜା ବସ ନୁହଇ କହତ କେଉଁ ରାଜା ବସ ନୁହଇ କହତ କେଉଁ ରାଜା ବସ ନୁହଇ କହତ। ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଛି ମୋ ନିଜ ବଶ କରି ରଖିଛି ତେଣୁ ମୋର ବଶ ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ନାହାନ୍ତି କୁହ ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ମୋ ବଶରେ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମାନ ଏତେ ବଳବାନ କିଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋତେ କୁହ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବଶରେ କରିଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ତେଣୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀବର କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଯାହାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସାମାନ୍ୟ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର 3 ଲୋକକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏକଥା ଶୁଣି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି
ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର କୁହ ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀବର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ କର ଯୋଡ଼ି ଶୁଣ ନୃପବର, ହସ୍ତିନା ନୃପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଣ୍ଡ ଧର। ହସ୍ତିନା ନୃପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଣ୍ଡ ଧର। ହସ୍ତିନା ନୃପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଣ୍ଡ ଧର। অতি মানে মান গোবিন্দ নাম বহই, অবহেলে পৃথিবীকু জিনিসে পারই। অবহেলে পৃথিবীকু জিনিসে পারই। অবহেলে পৃথিবীকু জিনিসে পারই। অইরি দর্প দলন অটই যেবানা, হস্ত লাগন্তে পাষাণ হই যায় সুনা। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। তেଣୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀବର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନାମ, ଯାହାକି ହସ୍ତିନା ନଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜିଣିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞ ଅନେକ ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କଥାକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଯେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆଉ ସେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଅଛି ଯାହାକି ପୃଥିବୀକୁ ଜିଣିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ମହାବିଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଅଇରି ଦର୍ପ ଦଳନ ଅଟଇ ଯେବାନା, হস্ত লাগতে পাষাণ হয়ে যায় সুনা। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। ভীষ্ম দ্রোণ ভূরি শ্রবা অশ্বত্থামা কর্ণ, দ্বাপরে ভারই মল্ল হইছন্তি জন্ম। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। তেণু আজ কহুছন্তি মন্ত্রীবর সে সামান্য নুহନ୍ତି, যাহাଙ୍କ পাখরে ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা অশ্বত্থামা কর্ণ দ্বাপর যুগরে যেতে মল্লমানে থিলে সমস্তে মধ্য অছন্তি তাଙ୍କ পাখরে। এ পৃথিবীকু জিଣିବାର শক্তি সামর্থ্য রখিছন্তি। তেণু এ মর্ত্যরে কেবল সে হউছন্তি একা চক্রবর্তী রাজা, আউ সে হউছন্তি মানি দুর্যোধন। তেণু আউরি কোন কহুছন্তি? গান্ধারী মাতা তাঙ্কর ধৃত রাষ্ট্র পিতা, পণ্ডু নামে নরপতি তাঙ্ক খুড়ুতা। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। যুধিষ্ঠি ভীম নকুল পার্থ সহদেব, পণ্ডুর নন্দন জান এ পঞ্চ পাণ্ডব। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। তেণু কହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁରୁବଂଶର ଏକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁଡ଼ୁତା ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କର 5 ପୁଅ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବଂଶକୁ ଥରେ ଡାକିବା, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଡ଼ିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି। 24 କ୍ଷୌଣୀ ବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି
तांकु जदि सादर निमंत्रण करी जदि आमे तांकु आम राज्य को आनिबा एवं तांकु समस्त कथा बुझेई कहिबा ताले से आम कथा निश्चित रखिबे आउ तांकर शक्ति सामर्थ्य रे से एई भली कोटि कोटि रामकृष्ण को विनाश करि पारिबे। तेणु हे राजा चलंतु तांकु वरण करी आनिबा। आउ कोन कहउछंती मंत्री शोणित कटके बाणासुर नामे राजा बलिया नंदन ताकू देवे करी पूजा बलिया नंदन ताकू देवे करी पूजा बलिया नंदन ताकू देवे करी पूजा कुभाण्ड नामेण बस्ती तिनी काल ज्ञाता स्वर्ग मर्त्य पाताल रे जिणी पारे सत्ता गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। बाणासुर अछंती तांको पाखरे जहाँकर 30 क्षौणी सैन्य तांको पाखरे रहिछंती। तेणु आहुरी मध्य तांको पाखरे अछंती अनेक अनेक राजा अनेक अनेक शक्ति अछंती तांको पाखरे। तेणु आज मंत्रीवर कहउछंती हे राजा जरासंध आपण आ चिंता करंतुनी कहीं आपण एथर निर्द्वंद्व बसंतु राजा दुर्योधन को वर्ण कर दियंतु आउ राजा दुर्योधन को सबु कथा कही दियंतु तापरे देखिबे से रामकृष्ण को केमिति राजा दुर्योधन विनाश करदब। कहीं तांको पाखरे अनेक राजा अछंती अनेक सैन्य सामंत अछंती तांको पाखरे 24 क्षौणी बल बाणासुर पाखरे 27 क्षौणी बल आहुरी मध्य अनेक अनेक राजा अछंती तांकर सेना मानक मध्य अकलमता सैन्य तांको पाखरे। तेणु तांको आमे निमंत्रण करिबा दरकार। आउ कहा कथा कहउछंती मंत्री सारावती कटके संबर बोली राय अनेक कालर वृद्ध रणे नहे क्षये अनेक कालर वृद्ध रणे नुहे क्षये अनेक कालरे वृद्ध रण नहे क्षये नव सहस्र नंदन एकु एक जोधि नवदीप सागर से क्षणे पारे साधी नवदीप सागर से क्षणे पारे साधी नवदीप सागर से क्षणे पारे साधी। सारावती कटकरे संबर नामक राजा तांकर 9 सहस्र नंदन जड़े जड़े के महान महान योद्धा जे से माने जदि चाहिए ताहले 7 समुद्र को जिणी पारिबे से माने चाहिए तो नवद्वीप को मध्य जिणी पारिबे। तेणु तांकु मध्य निमंत्रण करंतु। आउ कोन कहउछंती मंत्री ए पृथ्वी मदरे अछि नारका असुर बराहंक बीजरु से अटे अवतार गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन रणे गंधर्व देवता जाकु नहे क्षम उड़ई शत्रु वीर धुबाना जार नाम गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन ईश्वर को सेवा करी अछि बर पाई चल स्थल नल रे जार नाश नाई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आहुरी मध्य जड़े अछंती नारकासुर जे कि ईश्वर पाखरु बर पाई तेणु तांकु युद्ध रे परास्त करिवार शक्ति 3 पुर रे कहार नाही जे कि बराहंक बीर्जरु जन्म नहीं नारकासुर। तेणु जे देवता गंधर्व मान को परास्त करि पारंती तेणु तांको भली शक्ति सामर्थ्य थिबा से नारकासुर को मध्य निमंत्रण करंतु। विजयगिरी निकटे काम्य कपाटना गोसिंह नामे नूरपति अटे जगजीना
জয় রাধে গোবিন্দ জয় জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ জয়। তেଣୁ ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟଗିରି ନିକଟରେ କାମ୍ୟକ ପାଟଣା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋସିଂହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅକ୍ଷୟଣୀ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। অপ্রমিত সৈন্যরথ গজই পদাতি জানাম ধরন্তে স্বর্গে কম্পে সুরপতি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেণু এতে সৈন্য সামন্ত তাঙ্কর, যদি গোসিংহ নামকু এ দেবতা মানে শুনিবে, দেবতা মানে থরহর হেবে, ইন্দ্রদেব মধ্য থরহর হেবে। তেণু তাঙ্কর এতে শক্তি, এতে সৈন্য সামন্ত, এতে অশ্ব, এতে গজ, এতে পদাতিক বল। তেণু সে শক্তি সামর্থ্যକୁ দেখি স্বর্গর ইন্দ্র মধ্য ডরি যাଆନ୍ତି। সপ্তদ্বীপ পৃথ্বী জিণি স্বর্গ দিয়ে ধাড়ি ডরে দেব গণে পড়ান্তি স্বর্গ ছাড়ি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেণু ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର, ଗୋସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀବର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ। ভজ শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। ভজ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে,